नमस्कार आपण स्वागत करुचु धर्मरक्षा को दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशार सबु जगार धर्मांतरण जोरदार चली विभिन्न पाद्री नन पास्टर माने मिलमिशी धर्मांतरण कौन ता तो बहुत कारण अच्छी किंतु वर्तमान आम पहुँचु ढेंकानाल जिले में एठी भी धर्मांतरण जोरदार चली धर्मांतरण षड्यंत्र अनेक थर पर्दाभास कर स्थानीय बंधु मैंने आसतु से सहित आलोचना करवा ये केउठी धर्मांतरण चली केमी विरोध करा जाउची एवं वर्तमान कौन स्थिति रही ढेंकानाल आगे आपको धर्मरक्षा को स्वागत आप परिचय मु मलय कुमार सिंह आज्ञा पूर्वतन अध्यक्ष गंदिया पंचायत समिति आज्ञा कौन ये जो धर्मांतरण चली आम शुणिलु कौ जगह चलती ये आमर स्थानीय गंदिया पाखरे गोटे गाँ अच्छे एठू दंडे बेरेणी बोली आदिवासी लोक सेठी रुहंती सवर्ण लोक भी रुहंती सेठी विगत 4-5 मास तले एठी किछि आदिवासी लोक एकाठी हेकरी कटक रु किछि पाद्री आसिकरी सेमानकु प्रलोभित करी आउ धर्मांतरण करथुले तापरे स्थानीय लोक ताकु विरोध करबा आरंभ कले आदिवासी परंपरा को नष्ट करथुले सेमाने सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करथुले तेणु स्थानीय लोक विरोध करबा आरंभ कले विरोध करबा फल रे सेमाने छाड़िकरी वर्तमान किछ दिन है बंद कर किंतु सेमाने एठिकार जो आदिवासी बस्ती अच्छी धरतु दंडे बेरेणी टांगर साही गोटे मुंडा साही अच्छी एठी हमर पाखरे खोप साही मुंडा साही अच्छी एठी तेंटेपदा मुंडा साही अच्छी पाखरे जंबू अच्छी कोकुआझर अच्छी एमती विभिन्न मुंडा साही बस्ती से आदिवासी लोक मानकु सेमाने जेहेतु अनफड अछंती अशिक्षित अछंती सेमानकु विभिन्न कथा नहीं प्रलोभित करिकरी अर्थ हो चाकरी हो एम सब कही मिछ कथा कहीकि प्रलोभित करिकरी तांकु हिंदू धर्म रु ख्रिस्टियानिटी करबा पई से माने मिशन चलथिला वर्तमान पई सेटा माने फॉर द टाइमिंग मध्ये से माने स्थगित करछन जेहेतु स्थानीय रे जोरदार विरोध करा गला सेतिमे से माने स्थगित करछंती किंतु तांकर नोडाल सेंटर आमे जहा खबर पाउछु एठू आउटिके 10 किलोमीटर डिस्टेंस रे करछन से माने जंबू पाखरे करछंती एको भी प्रशासन को आमे जणैछु प्रशासन जदि ए बाबद रे ठोस पदक्षेप न निए ताहले आगामी दिन रे ए गंदियार स्थानीय आदिवासी हिंदू समाज साधु संत समस्त को नेकरी जोरदार लड़े हबो तेबे ढेंकानाल भलिया गोटे शांतिप्रिय जगार ये कटक रु पाद्री नन मैंने आसिकी धर्म परिवर्तन करने चेष्टा कर प्रशासन को आप केते मात्रा दायी कर निश्चित भाव गण माने व्यवस्थित ढंग रे धर्म परिवर्तन पई निर्दिष्ट आईन अछि ताकू फॉलो न करिकरी जो माने बेआईन भाव रे प्रलोभित करिकरी धर्म परिवर्तन करने पे चेष्टा करछंदी सेटा आईनित अपराध आ ताकू प्रोत्साहन स्थानीय स्तर रे आमे तो सठिक भाव रे कहि परिबुनु किंतु प्रशासन जदि तत्परता प्रकाश करि थांता प्रशासन जदि सजग थांता ताले बोधो एमती घटना हे न थांता एटा तो वन डे गोटे दिनर कथा नुहे एटा गोटे सुचिंतित षड्यंत्र कथा ये दीर्घ दिनर कथा अछि एठी प्रशासन जदि आम सरकार जो व्यवस्था अच्छी से जदि से सजग थांते ताले निश्चित भाव में एटा को प्रतिहत करि पारथांता तो जमती कि आपण कहले आदिवासी लोक माने जमती कि से शांत सरल थांती एवं से जंगल को जमी को भल पाती प्रकृति को भल पाती प्रकृतिर पूजक से जो भ्रमित करुचंती माने आसिकी मोटिवेटेड करुचंती कि ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करिया पे तो आपण से कौन मेसेज देबे जो आदिवासी शांत सरल लोक मान हमर आदिवासी लोक माने होचंती सनातन हिंदू धर्मर मूल पिंड महाप्रभु जगन्नाथ राज्य ये इठी नीलमाधव को पूजा करते जगन्नाथ रूप में शबर राजा विश्ववसु तेणु आदिवासी मानकर मूलतः ठाकुर होचंती भगवान जगन्नाथ से माने हिंदू धर्म को जंगल रे पहाड़ रे कंदर रे रखिथिले आमे जो माने सब अच्छु आमे तांकु फॉलो करिकरी महाप्रभु को पूजा करछु
ସେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲଳିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦଇତାପତି ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଆମର ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀ ନନ୍ ମାନଙ୍କର କୁଟିଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବନବାସୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ବି ୟାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସରଳ ନିରୀହ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରମ୍ପରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ଧର୍ମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦଉଛୁ। ବେଆଇନ କାମକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ପାଷ୍ଟର ପାଦ୍ରୀମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଢେଙ୍କାନାଳର କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ସନ୍ତକୁ ପଚାରିବା, ଯିଏକି ବିଶେଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଧର୍ମରକ୍ଷକକୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଠରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? जय जगन्नाथ, भारत माता की जय। हिंदुमान सदाबले संगठित जे पर्यंत सूर्य आउ चंद्र आतजात हुंती, हिंदू हूँ सत्यर प्रतीक, सत्य सनातन। एमती अनेक विधर्मी आसबे, कारण हिंदू माने सहिष्णुता, जार सहिबा शक्ति सबुठार भारत वर्ष हिंदू मानकर अधिका। अलग विधर्मी माने जे भली भावरे दिन रे 1000 वाट बारलाइट लगेले बा हालोजेन लगेले सूर्य आगे फिका पड़े। ये धर्म ये धर्म एठी बहुत विधर्मी आसबे। विधर्मी क्या कहवा ना, सबू जानी शुणी हो अजना, जी जानी हिंदू कौन हिंदू नुहे जे देखु आम जिते कहे बर्तमान गोटे भीम आर्मी जोटा बाहरी मुसलमान लीग मैंने किभली गोटे कर बहुत कथा अच्छी, किंतु समय से मूल निवासी आमे ताकू आजिका डेट्रे से कहते आम हिंदू नुहति ना, समस्त आम हिंदू। आपण मैंने देखु खोजतु तर्जमा करूँ। एवं जो भीम आर्मी जो मैंने बाहर से कहते आम हिंदू नुहति, किंतु समस्त आम हिंदू। हिंदू के भली आम हिंदू बोली आम हिंदू प्रमाण कौन अच्छी? मूर्ति पूजा कले जन हिंदू नुह, जो मैंने कहते आम जोटा कहे जनजाति, से जनजाति मान कौन, से जो वृक्ष मान जंगल सुरक्षा देवा काम जोटा कहुए आदिवासी, से वृक्षर किभली भाव में आपड़ देखु चरक संहिता को जातु, से चरक संहितार मूल निवासी जोटा कहुए आमर बर्तमान कहुए आयुर्वेदिक शास्त्र, से तार उपयोगी था किभली भाव में कौटा काठटा कौन हुए से सब से जो वृक्षटा कौ गचर कौन उपकार से तो तार धीरे धीरे जिते मुझे भूलीजी आमे समस्ते जन जन विद्यार्थी जितेबाला आम स्कूल न जे विद्यार्थी करें से कौन कले जंगल ठार दूर को पलि आए से धीरे 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 जमी सहर अभिमुख हो गले कौन कला ना जंगल रुवा जो प्रकृतिर उपकार उपादान से भूली गले। धीरे धीरे हिंदू मानक यही रास्ता को नि आपण भावतु जे हिंदू नष्ट हो जाए ना, हिंदू माने निजे निजे स्तर कि भाव में दूरे जावाई
ସଦାବେଳେ ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଆଉ ରାବଣ କଥା ଯିବା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଭିତରେ 26ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସେଇଆ କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ରେ ଯିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପାଠଟା ସମାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଏ ବା ଯେଉଁଟା ଅ ଠୁ କ୍ଷୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ମାଲାୟା ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପକେଇଦେବେ ସବୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଅ ଠୁ କ୍ଷୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ଉଅ ସରେ, କଟା କଣ୍ଠରୁ ଆସେ, କ୍ଷୟଟା ନାଭି ଚକ୍ରରେ ସରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଉପାଦାନ। ଏଇଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗଢ଼ି ହେଉଛି, କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ। ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଲେ ମରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି ବିଷ ପିଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମରିବି, ମରିବାକୁ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ମରି 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 ମରିଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଡ଼ଉଛି। କେବେ ହିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁର କ୍ଷତି କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ କ୍ଷତି କରିବନି, କହିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ନିଜେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକ ନିଜେ ବମ୍ ଉଡ଼େଇକି ନିଜ ମସଜିଦ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱିତ। ଆମ ପାଖରେ ଏ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ କରୁଛୁ, 33 ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିପାରିବୁନି? ଯେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀକୁ ରଖିକି ଭୋଗ ଦେଇପାରୁଛି ଖାଇବାକୁ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଆଲ୍ଲାକୁ ନେଇଯିବନି? ଆଉ ଜଣେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଦେବତାକୁ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦମ୍ ନାହିଁ, ସେ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ଯାଚିକି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଦମ୍ ଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ କି ପଠାଣକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମ ଠାକୁର 33 ମାନେ 60 ପଉଟି ଖାଉଛି, ତାଙ୍କର ପରା ଶୁଖିଲା ଚିନି ନଥିବ? ସିଏ କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମକୁ ପଚାରିବେ? ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୁଖିଲା ଚିନି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରବିବାର ବେଗାରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଦମ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁରୁ ଚୋରି କରି ନେବାକୁ। ତେଣୁ ଚୋରଙ୍କର କାମ ସଦାବେଳେ ଚୋରି କରିବା, କାରଣ ସିଏ ମୂଳରୁ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁକୁ ନେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବୁ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚୋରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।